Guys, good evening guys. Ayun sila gitik ko. Okay, go! Ganyan ba? Peace out! Ano ba? Tuwa, ano ba? Igwad ba? Igwad? Igwad, wala. Okay, igwad. Oh, bra. 15 ah. Okay. Toro mo. Tapos ganyan, kung paghatak ba? Yan. Okay, yan, ganyan. 1, 2, taas pa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 ha? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 oh. Pahinga, 1 seconds lang. 1 second lang. Tama na yun. Ha? Ano, maganda ba? Beginner eh. Ha? Beginner. Beginner ba tayo dyan, Kitik? Beginner eh. Hindi nga. Beginner. Oh, ako naman, bigyan mo. Bigyan mo, ganun o. Ganun ha. Huwag kong hawakan na kay Manong kamera dito sa kabila. Yan. Dapat kita rin ako ha. Kita ka rin. Lakay mo na ako. Yeah. Yan. Marunong ka ba niyan? Inam. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19. 19. Kabalumihap. Ayos ha. Oh. Ikaw naman. Ay, masakit yung tilog na ako. Ha? Ano na? Sakit eh. Sige na! Pwersa yung ano ko. Hindi ah. Sige. Please. Akabuhan. Akabuhan. Yun muna, tapusin mo muna yun. Tapos. Sige. Bira! Ano? Sige. Peace out! Ah, kitchen ka eh! Sakit na ako. Mapwersa yung likod ko eh. Nagpirsa ba? Paingod ka no? Ah, doon ka na lang oh. Doon sa... Doon sa chase yan, dyan. Dyan ka. Okay. Bra. Yun, lagi tek. Okay. Bra, bra, bra. Okay. Paano ba ito? Ah, paano rin? Kutsara. Okay. Ilan may nakalagay doon? Magaan lang yan eh. Ay. Oo. Parang wala mang binuhat yan. Napagod na pagod pa oh. Ayun oh. Pagod na pagod oh. Guys, lagitik guys, pagod na pagod yan. Ito ko sabi na. Ayun oh. Ah, puti ka dito. Ha. Hindi. Ayan guys.